বাবা কেমন দেখতে চায় বাচ্চাগুলোকে? সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন আত্মা, তাই না? আমার মতন সুখ শান্তিতে ভরপুর সম্পন্ন আত্মা আর পৃথিবীতে কেউ নেই। ओम शांति। आज बाबा की 4 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, भोलानाथ बाबा आए हैं, भोलानाथ बाबा आए हैं, भक्तों को भक्ति का फल देने, भक्तों को भक्ति का फल देने।
उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर, उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का बरसा देने, मुक्ति जीवन मुक्ति का बरसा देने। তো ভোলানাথ শিব বাবা এসেছেন সবাইকে, সব ভক্তদেরকে মুক্তির পথ দেখাতে। प्रश्न 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति, 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? प्रजा में कौन जाते हैं? प्रजा में कौन जाते हैं? তো শিব বাবা জিজ্ঞেস করছেন যে 21 জন্ম ধরে রাজ্যপথ কোন বাচ্চাদের থাকবে আর কারা সবসময় প্রজা হয়ে থাকবে, তাই না? उत्तर जो मातेले बन, जो मातेले बन बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं, जो मातेले बन बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं, उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है, उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है। और जो सौतेले हैं, और जो सौतेले हैं बलिहार नहीं जाते हैं, और जो सौतेले हैं बलिहार नहीं जाते हैं, वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं, वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। तुम श्रीमत पर चल, तुम श्रीमत पर चल, अपने ही योग बल से, तुम श्रीमत पर चल, अपने ही योग बल से राजाई का तिलक लेते हो, राजाई का तिलक लेते हो। यहाँ हथियार आदि की बात नहीं, यहाँ हथियार आदि की बात नहीं। तुम्हें बुद्धि योग बल से, तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है, तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है। তো বাবা বলছেন 21 জন্ম রাজ্যপথ কার হবে? কার হবে? যারা বাবার উপরে পুরো বলি চড়বে, মানা এক বাবা दूसरा না কই, তাই না? আর যারা মাঝে মাঝে
হুম, সৌতেলে হয়ে যাবে, মানে মাঝে মাঝে বাবার কোলে আর মাঝে মাঝে মায়ার কোলে, তাই না? তো ওই জন্যে তো দেখানো হয় বাবার দুটো বাচ্চা না, এক গণেশ বাচ্চা, ও বাবার কোল ছেড়ে কোথাও যাবে না, সে হলো রাজ্যপদের অধিকারী বাচ্চা। আর যারা, তাই না, বুদ্ধি বাবার কাছে থাকেই না, তাই না? বাবা ওই জন্যে বললো না যে তোমাদের যুদ্ধ হচ্ছে বুদ্ধির যুদ্ধ, তাই না? তো এই বুদ্ধির যুদ্ধতে সবসময়ে এক বাবা দুসরা না কই হয়ে আমাকে নিজেকে রাজায়ের তিলক দিতে হবে। गीत भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ एक भोलानाथ बाप ही कराते हैं। जिस्मानी लौकिक माँ बाप टीचर सभी हद का पुरुषार्थ कराते हैं। बेहद की नॉलेज कोई दे न सके। भल कोई बैरिस्टर जज बनेंगे, फिर दूसरे जन्म में नए सिरे पुरुषार्थ करना पड़े। बैरिस्टर तो कायम नहीं रहेंगे, তাই না? কেউ হয়তো জজ আছে, কিন্তু আবার জন্ম নিলে আবার পড়াশোনা করতে হবে আরম্ভ থেকে, আবার অতটা সময় লাগবে। প্রারব্ধ তো কুছ বনি নেই, তার মানে সে কর্মফল, এত পড়াশোনার কর্মফল শুধু এক জন্মের প্রাপ্তি, জমা হলো না সেটা। কিন্তু বাবা যে পড়াই পড়াচ্ছেন, যে পড়াই আমরা ধারণ করে নিচ্ছি, এর প্রারব্ধ কিন্তু জন্ম জন্মান্তর চলবে। তো বাবা বলছেন সব ভক্তি সাধনা, যত পড়াশোনা সব এক জন্মের প্রাপ্তি, কিন্তু একমাত্র ভগবানের পড়াশোনা যে করছেন তাদের প্রারব্ধ যুগ যুগ ধরে চলবে, জন্ম জন্মান্তর ধরে চলতে থাকবে। तो बाबा कहते सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा किया है कि 5 विकारों पर जीत पहनो, তাই না? বৃন্দাবনে আছে না বিশাল বড় 5 ফোনা বা 7 ফোনার নাগ, তার উপরে কৃষ্ণ নৃত্য করছে, সব ভক্তরা একদম দেখে গলে পেকে যায়। বাবা বলছেন এবার সেই স্বরূপে কাকে নৃত্য করতে হবে? বাচ্চাদেরকে। এতদিন তো পুজো করলে সেই স্বরূপের, এবার সেই স্বরূপে নিজেকে আসতে হবে। और फिर ऐसे श्री कृष्ण समान देवता बनो। तो 5 ফোনার উপরে নৃত্য করো, বিজয়ী নৃত্য, আর শ্রীকৃষ্ণের মতন দেবতা হয়ে যাও। हम जानते हैं यह श्री कृष्ण माया जीत बन जगत जीत अर्थात जगत का प्रिंस बना। श्री कृष्ण का चित्र हाथ में उठाए समझाना। तुम बच्चियाँ जानती हो कि हम युद्ध के मैदान पर हैं। माया जीत जगत जीत बनना है। जैसे श्री कृष्ण जो फिर श्री नारायण बना, फिर उनके साथ और भी सारी राजधानी थी, तो वो सब जरूर युद्ध के मैदान में होंगे जो माया पर जीत पाते होंगे। तो एका श्रीकृष्ण थोड़ी ना होबे राजधानीते, तो যত তার সব সাথীগুলো সবাই কি হবে? সবাই কৃষ্ণের মতন বিজয়ী আত্মা হবে। 5000 बरस पहले यह श्री कृष्ण भी अपने अंतिम जन्म में युद्ध के मैदान में थे, वैसे अब यह भी युद्ध के मैदान में है। तुम भी युद्ध के मैदान में हो, তাই না? বাবা বলছেন যেরকম কৃষ্ণের আত্মাকেও যুদ্ধ করে বিজয়ী হতে হলো কালীয় নাগের সঙ্গে, তাই না? ওই রকম বাচ্চাদেরকেও হতে হবে। 5 विकारों पर जीत पाकर तुमको यह बनना है। इसको कहा जाता है नारायणी नशा। माया जीत जगत जीत बनना है।
कितनी सहज बात है, सिर्फ एक द्रौपदी तो नहीं थी, सब माताएं द्रौपदियाँ हैं। सबको सतयुग में बचाते हैं, वहाँ कोई विकार में नहीं जाते। कहेंगे भला तब बच्चे कैसे पैदा होंगे, अरे वो तो पवित्र दुनिया है। तुम सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हो, फिर दुनिया ख़त्म हो जाती है क्या? दुनिया तो बढ़ती रहती है, তাই না? কলিযুগের রসম রিবাজ আলাদা আর সত্যযুগের रसम रिवाज आलादा। बाबा कहते हैं मुझे याद कर अशरीरी बनो। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में मिल एक हो जाती है, न कोई ज्योति ज्योत समाया न समाने हैं। आत्मा समा जाए तो जड़ हो जाए, आत्मा तो अविनाशी है। शरीर को विनाशी कहा जाता है। आत्मा मेरे साथ योग लगाकर पवित्र बनती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आगे आत्मा के पियोर होते हबे। आत्मा যখন খাঁটি হীরা হয়ে গেল, এবার শরীরও হীরের মতন হবে। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यह शरीर खलास हो जाएगा। तो এই শরীরের মূল্য কত দূর, যত দূর আত্মাকে তৈরি না হয়ে যায়, তাই না? लक्ष्मी नारायण को ऊंच टाइटल मिलता है, श्री श्री लक्ष्मी श्री श्री नारायण। वो है महाराजा महारानी और राम सीता हैं राजा रानी। नंबर वार तो जैसा बनता है उनको ऐसा टाइटल मिलता है। यहाँ भी महाराजाएं और राजाएं हैं। बड़े को महाराजा कहा जाता है। राजाएं महाराजाओं के आगे सिर झुकाएंगे। महाराजा पहले है, राजा पीछे है। तो अब श्रीमत पर चलना है। श्री श्री जगत गुरु, তাই না? কোথায় এখন রাজা বলে কোনো শব্দই নেই। আর বাবা, তাই না, কি করে রাজাদেরও রাজা হবে, রাজাদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ রাজা হবে, তাই না? তার জন্য बाबा ट्रेनिंग दीच्छन। तो रुद्र माला है ना, जगत का मालिक भी वो है, टीचर भी वो है, तो गुरु भी वो है। ऐसे बाबा को याद करना पड़े। कहते हैं बंधन है, कोई छुड़ाबे, তাই না? নিজেই নিজে অ্যাটাচমেন্ট রেখে বসে আছি, আর বাবাকে বলছি বাবা এসে ছাড়াও। বাবা বলছে তুমি তো হাতে ধরে আছো, তুমি হাত ছেড়ে দাও, তাহলেই তো হবে, তাই না? যেরকম বলে না যে পাখির মতন, টিয়া পাখি ডালে বসে আছে, নিজেরই নখে, তাই না, ডাল ধরে আছে আর বলছে আমাকে উড়াও। কি করে উড়বে? তুমি নিজে ছেড়ে দাও তো উড়বে। অ্যাটাচমেন্ট তো বাবা বেঁধে রেখে নেই, কেউ তো আর দড়ি বেঁধে রাখিনি, তাই না? सब अटैचमेंट तो आमी नीचे जोड़िए बसे आछि। अरे भगवान कहते हैं अब मैं तुमको लेने आया हूँ, तुम सिर्फ अंगुली पकड़ो, वो जो कहे सो करो। पवित्र तो जरूर बनना पड़े। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है, रहना भले यहाँ है, परंतु श्री बुद्धि योग वहाँ लगाना है, তাই না? বাবা বলছে দুনিয়াতে থাকো, আরামে থাকো, কিন্তু বুদ্ধি যোগ কোথায় থাকবে? বাবার সঙ্গে, তাই না? বুদ্ধিতে কারো কথা ভাববে না, সে বাবার সঙ্গেই কথা থাকবে। इनको कहा जाता है शांति धाम, सुख धाम को याद करना। नष्टो मोहाबी बनना है, वो है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। तो ऐसा श्री कृष्ण बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। तो आज के बाबा बार बार बोलছেন শ্রীকৃষ্ণের মতন হবার জন্যে পুরুষার্থ করো। ভক্তি মার্গেও বলে না কষ্ট না করলে কৃষ্ণ পাওয়া যাবে না। তো আগে তো জানতাম না যে কি কষ্টটা করতে হবে, এখন তো বাবা বলে দিচ্ছেন যে কি কষ্ট করলে তুমি শ্রীকৃষ্ণকে পাবে। तो बाबा कहते मरने लायक हो तो भी बैठ कर सुनो।
মুরলি কতক্ষণে শুনবে? মৃত্যু শয্যাতে পড়ে আছো, তাও মুরলি শোনো। মুরলি শুনতে শুনতে যদি দেহ রাখো, তাহলে তার থেকে বড় ভালো আর কিছু নেই। তো বাবা বলছেন, জ্ঞান অমৃত মুখ মে हो, शिव बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकले। কাশী বনারসে বলে না, শিব কাশী গঙ্গা, মানে শিব বাবার ইয়াদ হো আর গঙ্গা জল মুখে থাকুক, আর ওই সময়ে প্রাণ বেরুক, তাহলে কি হবে? স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। তাই না? বাবা যেটা বলেছিল সেটা কাশী বনারসে यादगार বানিয়ে দিল। तो बाबा बोलছেন, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी, नहीं तो न विक्रम विनाश होंगे, न मोह जीत बनेंगे, मुफ्त भक्ति का फल गवा देंगे। बाबा बोलছেন, যা ভক্তি করেছিলে, যা পুজো আর্চা করেছিলে দিন দিন ধরে, তাই না? বাবা বলছেন, সব ভক্তির ফল আমি দিতে এসেছি। তুমি যদি যোগ্যতা না নিয়ে আসো, তাহলে এত পুজো আর্চার ভক্তির ফল নষ্ট হয়ে যাবে। কেন? যোগ্যতা তো চাই। फिर बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे, ऐसे ऐसे अपने से बात करनी है। बच्चे लोग बगीचों में जाकर पढ़ते हैं, तुम भी एकांत में बैठ शिव बाबा को याद करो। बाबा গতকালও বরদান দিয়েছিল না, যে বিষ্ণুর মতন অন্তর্মুখী থাকো, সবসময় বিচার সাগর মন্থন চলতে থাকুক। তো সাক্ষী হয়েও থাকবে, আবার বলে না অন্তর্মুখী সদা সুখী, তাই না? তো খুশি আনন্দেও থাকবে। हमारा पुराना हिसाब किताब चुकता होगा, फिर हम राज्य करेंगे, अभी हम युद्ध के मैदान में हैं। বাবা কতবার করে আজকে বলছেন যুদ্ধের ময়দানে আছি, তার মানে কোনো কোনো বাচ্চারা ভীষণ যুদ্ধের অনুভব করছে। তাই জন্যে তো বাবা বলছেন যে বচ্চে চিন্তা করো না, যুদ্ধের ময়দানে আছো, বিজয়ী তো হবেই। तो फिर हम भारत पर अटल अखंड सुख शांति का राज्य करेंगे। तो এখন যুদ্ধ করছি বটেই, পরে কি হব আমরা? অটল অখণ্ড সুখ সম্পত্তির রাজ্যের অধিকারী হব, সে আবার জন্ম জন্মান্তর ধরে। बुद्धि से समझना है, शिव बाबा मैं आपकी हूँ, आपसे पूरा बरसा लूँगी। তাই না? তো বাবা বলছেন, বাবাকে প্রমিস করো যে বাবা আমি পুরো তোমার আছি, আর তোমার পুরো বর্ষা আমি নিয়েই ছাড়ব। তাই না? मैं आप पर बलिहार जाती हूँ। तो बाबा भी 21 बार बलिहार जाएंगे। अगर बलिहार नहीं जाएंगे, सौतेले बनेंगे, तो 21 बार प्रजा में आएंगे। তাই না? যদি বাবার উপরে বলিহার হব না, তাই না? 5 ইন্দ্রিয় রূপী ঘোড়া, তার লগাম যদি বাবার হাতে বা বাবার শ্রীমত অনুযায়ী থাকবে না, যুদ্ধে বিজয়ী হব না, তো প্রজাপদ হয়ে যাবে। তাই না? बाबा कहते हैं, तुम मेरे को याद करो तो हम मदद भी करेंगे। मदद तो ज़रूर अपने बच्चों को करेंगे, दूसरे को क्यों करेंगे? তাই না? বাবা বলছেন যে ডাক দেবে, যে আহ্বান করবে। বাবার আছে না অব্যক্ত বাণীতে, বাবা প্রমিস করেছে না কি যখন সমস্যা আসবে তো বাচ্চাগুলো বলো मेरे बाबा मेरा साथी आ जाओ। তাই না? তো বাবাও বাঁধা হুয়া है आने के लिए। তাই না? বাবাও বাঁধা আছে, সে আসতে বাধ্য হবে। তাই না? কেননা প্যার কি ডোরি, তাই না? ভালোবাসার দড়ি দিয়ে তাকে টেনে আনা যাবে। তো বাবা বলছেন যেই ডাক দেবে আমি উপস্থিত হতে বাধ্য আছি।
তো বাবা বলছেন অবশ্যই বাবাকে ইয়াদ করো, বাবাকে ডাকো। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, माया पर जीत पाकर, माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान, हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में, इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, सदा विजयी बनना है। हार नहीं खानी है, हार नहीं खानी है। बाबा বলছেন শ্রীকৃষ্ণের 5 ফণা নাগের উপরে নৃত্য করার দৃশ্য আজকে মাথায় রাখবে। আমাকে শ্রীকৃষ্ণের মতন বিজয়ী হতে হবে, তাই না? दूसरा, श्रीमत से स्वयं को, श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन, विकारों के बंधन और कर्म बंधन, और कर्म बंधन से मुक्त करना है, और कर्म बंधन से मुक्त करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बुद्धि योग की दौड़ी लगानी है, बुद्धि योग की दौड़ी लगानी है। तो बाबा আজকে উপায়ও বলে দিচ্ছেন যে কীভাবে শ্রীকৃষ্ণের মতন বিজয়ী হবে। তার জন্যে দুটো জিনিস চাই। একটা দেহি অভিমানী স্থিতি, যদি আত্মিক স্থিতিতে থাকবো তো বিকার কিচ্ছু করতে পারবে না। আর যদি বাবার ইয়াদে থাকবো তাহলে কর্মবন্ধন, কর্মের হিসাব কিতাব কেটে যাবে। তো বাবা শুধু বলছেন না যে শ্রীকৃষ্ণের মতন হবে, তার উপায়ও বলে দিচ্ছে। वरदान, चेहरे द्वारा, चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक, चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले, और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव, सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के, सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना, आनंद के झूले में झूलना। सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना, अविनाशी नशे में स्थित रहना। चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है, चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है। उस संपन्न स्थिति की झलक, उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे, उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे। जैसे स्थूल धन से संपन्न, जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के, जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी वो चमक थी, चेहरे पर भी वो चमक थी
यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है, यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है। तो प्राप्तियों की रूहानी झलक, तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे, चेहरे से दिखाई दे। तो बाबा बोलছেন আজকে চেহারা কেমন থাকতে চাই, বাবা কেমন দেখতে চাই বাচ্চাগুলোকে? সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন আত্মা, তাই না? আমার মতন সুখ শান্তিতে ভরপুর সম্পন্ন আত্মা আর পৃথিবীতে কেউ নেই, তাই না? বাবা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছেন, যেরকম কোনো রাজা হবে, ধনবান রাজা হবে, তাই না? তো সে কত নেশাতে হাঁটতো, তার চালচলন কেমন নেশাবালা থাকতো। তো বাবা বলছেন ওই রকম বাচ্চাগুলোরও যেন নেশা থাকে, কেননা রাজা মহারাজার সম্পত্তি তো এক জন্মের, আগের জন্মে সে সম্পত্তি থাকবে না, তবুও তারা কত নেশাতে থাকে, তাই না? তো বাবা বলছেন তুমি যে সম্পত্তি জমা করছো এ তো তোমার জন্ম জন্মান্তরের সম্পত্তি, তাহলে তুমি কত নেশাতে থাকা চাই? তো বাবা আজকে সদা সুখ শান্তি আনন্দে সম্পন্ন ভরপুর প্রাপ্তি সম্পন্ন নেশার চেহারা বাচ্চাদের মধ্যে দেখতে চান, তাই না? তো আজকে সেই স্থিতিতে থাকব। স্লোগান, खुश नसीब वो है, खुश नसीब वो है जो सदा खुश रहकर, जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे, जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। তো বাবা আজকে ঝুড়ি ভরে খুশি দিয়ে দিয়েছেন। আর কি বলেছেন? সারাদিন কি করবে আজকে? খুশি থাকবে আর খুশি বিলি করবে, তাই না? আজকে যেন কেউ দুঃখী উদাস হয়ে আমার থেকে না যায়, যে আসবে সে যেন খুশি হয়ে যায়, তাই না? কেননা আমি তো সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন আত্মা, ভরপুর আত্মা। তো ভরপুর আত্মা থেকে কেউ না খুশি হয়ে যেতে পারে, তাই না? তো সেই স্থিতিতে আজকে থাকবো। আর আজকে তো পুরো মুরলি বাবা যুদ্ধ আর কৃষ্ণের মতন বিজয়ী হবার জন্যেই বলে গেল, তাই না? তো সেই স্থিতিও যেন মনে রাখি যে 5 ফোনা নাগের উপরে বা 5 বিকারের উপরে, তাই না, আমি বিজয়ী আত্মা হয়েছি শ্রীকৃষ্ণের মতন। সেই বরদানও বাবার থেকে নিয়ে নেব, সেই স্থিতিতেও থাকব, তাই না? ওম শান্তি।